kati 24 jabarani la wa ka fo ka waliɲuman dɔn ni waati na aw minnu sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen na an bɛ directement la an bɛ fiɲɛ fɛ an ka bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ an ka compte Facebook officiel la ka taa se an ka TikTok ma ka taa se an ka Instagram ma ka se an ka YouTube ma n'i y'o taper dɔrɔn kati 24 i b'an sɔrɔ nin waati na directement la ka kɛɲɛ ni bi arabadonya ye juillet kalo tile 3 disons uti kalo tile 3 san 2022 ni waati na ni balimakɛ de bɛ kati 24 studio ba in kɔnɔna yan nɔ ne ale tɔgɔ ye ko Abdul Karim Tarawele astrozomasien n'o ye dolo karamɔgɔ ye a daga yɔrɔ bɛn bɛ kati poste ma ni waati na an bɛna ale ɲininkaliw tɛngu a la sabula a bɛɛ lajɛlen b'a kalama maa minnu ni aw sɔgɔlen don kati 24 bɔlɔlɔ la ntɛnɛn o ntɛnɛn horoscope de la semaine o bɛ passer kati 24 bɔlɔlɔ kan horoscope de la semaine n'o ye dolo ye n'o ye donw ye min kan ɲi maaw ma ni min kan ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la o kunnafoniyaw bɛ di kati 24 bɔlɔlɔ kana la dɔgɔkun ka kɛ ni ntɛnɛn o ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔnɔna o ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko dolo n'o ye horoscope de ye astrozomasien est-ce que ani dinɛw bɛnnen don wa ani dinɛw bɛ taa wa an sigikun de y'o ye bi o de y'an ka baabu ye bi kati 24 studio ba in kɔnɔna an bɛna ale ɲininkali tɛngu an balimakɛ la a bɛ i da don a la k'a bɛɛ lajɛlen walawala k'a bɔ maliden bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o ko hukumu kɔnɔ an b'a fɔ a y'a ka jaa ninnu a y'u cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ kosɛbɛ a ye dɔ fara u carili kan kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ kɛ a la cogo min na sabula kati 24 de ye bɔlɔlɔ kana ye i n'a fɔ n bɛ to k'a fɔ cogo min na an ka jaw bɛɛ lajɛlen na anw de ye kunnafoni di bɔlɔlɔ ye an bɛ kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ de ɲini k'a jɛ fasi k'a di maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni waati na yan'an ka don babu kɔnɔna la an b'an ka sponsoriw fo maa minnu bɛ an dɛmɛ walasa an bɛ se ka jaa ninnu cari diɲɛ kana bɔlɔlɔkanaw bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka sɔrɔ k'a la cogo min na an bɛ foli di olu ma an ka sponsor officiel ye n'o ye T Assura an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ W7 an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ FH Brick an b'olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'i mago bɛ biriki wo ma biriki wontan i mago bɛ sojɔ fɛn o fɛn na a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan FH Brick usine kɔnɔna la an ka foli bɛ di u ma kosɛbɛ kosɛbɛ olu de bɛ an jukɔrɔma tinti walasa an bɛ se ka nin jaa ninnu cari cogo min na diɲɛ k'a sɔrɔ bɔlɔlɔkanaw bɛɛ lajɛlen na an bɛna don an ka babu kɔnɔna la i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na an ka babu ye jumɛn ye thème quel rapport y a-t-il entre les religions et astrologie qui parle de l'horoscope voilà i n'a fɔ jumɛn de bɛ rapport jumɛn bɛ horoscope ani astrologie ani religion ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna ale don o de la o de babu la ko walawala ko da malidenw tulo kan a ye dɔ fara jaa ninnu carili la kan kosɛbɛ kosɛbɛ n balimakɛ kuma bɛ d'a ma sa a b'a yɛrɛ fɔ an ye n'ala sɔnna Abdul Karim kuma b'i bolo. Bisimila Gise i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in kɔnɔ maa o maa sɔgɔlen don an na i ye ɲininkali min kɛ ɲininkali in ye ɲininkali fitini jaabiba a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman kunna sirilen fɛnɛ bɔ kosɛbɛ sabula ne bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la n'i ma ɲɛ i bɛ kuma fɛn min kan a b'a sɔrɔ a ka sɔrɔ i b'a dɔn kalan ani kodɔnw tɛ kelen ye kalan ye dɔnni maraminan de ye bon kan fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon nka anw sɛmɛnna walikan de la o y'an sɛgɛn nin yɔrɔ de y'a to kunnafoni di yɔrɔ fɛn fɛn k'a bɛ kunnafoni di an fa kan na fanga b'u la kosɛbɛ c'est à dire min bɛ fɔ i ka todun kan na i b'a faamu hali an bɛ ka na don babu min kɔnɔ n'an bɛ nin wagati ninnu boloma an bɛ walikanw de fɔ la mais m'a dɔn taalen ɲɛfɛ ni ko faamuyara ɲɛ bɛna sɔrɔ nin bɛɛ la inshallah sigi kun ye min ala kan ni sababa bɛ fɔta ani kɛta la i ka kuma in ye tiɲɛ ye sabula ni datura ni ko ninnu na i bɛ mɔgɔw ye ka kuma caman fɔ ka taa sɔrɔ anw yɛrɛ ye silamɛ de ye ne yɛrɛ ye silamɛ mais fɔ mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu diɲɛ ko ye ko fila dɔrɔn de ye i n'a fɔ su ani tile ala ko ani mɔgɔ ko kuma in kana digi mɔgɔ la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma kalaktu jinni wal insa illa liyabuduna ne ma aw da foyi kama fɔ a ka ne bato mais e Gise e yɛrɛ k'a lajɛ tile kɔnɔ an tɛ tile bɛ kɛ misiri la dɛ fajiri mana ban mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ seli fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ lansara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ fitiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ safo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ o furancɛw ye an ka diɲɛlatigɛ kow de baaraw kɛ wagati ka balo halala kan n'i y'a ye i bɛ tabali feere kɛ k'o bila ka na mécanicien kɛ k'o bila ka électricien kɛ k'o bila est ce que ni fɛn kelen fɔra i tɛ ɲɛsin o la wa i ɲɛsin o la
n'a fɔra dolo ye nin mais mun nana ko in kuma caya ni kalana i bɛ taa ni branche dɔ de ye bon ne bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ mɔgɔw b'u to fɛn dɔ la ka kuma dɔ fɔ a k'a sɔrɔ i ɲinini k'a la walima ɲininkali yanni ka kuma diɲɛ bɛ komi dawuran ni dawuran bɛ komi tour du rôle fɛn ninnu fɛn bɛ tɛmɛ a kuma bɛ na dolo bɛ tagama tiers kɔnɔ a bɛna tagama seconde kɔnɔ a bɛna tagama minute kɔnɔ a bɛna tagama don kɔnɔ a bɛ tagama kalo kɔnɔ a bɛ tagama san kɔnɔ a bɛ tagama san 10 o san 10 san 4 o san 4 san 12 o san 12 30 dɔɔni 60 fo ka taa donc c'est pour cela diɲɛ ɲagaminen don san 60 laban in na mais don nataw kɔnɔ n da bɛna don o kuma na voilà k'a fɔ ko dolo ni dinɛ tɛ taa kuma ni yɔrɔ bɛ yen mais da kan ka don kuma in na sabula dolo ko ye ko kɔrɔ ye depuis dani wagati dolo bɛ yen donc dolo ko kow nana dolo baarakɛla minnu tun bɛ dolo baara kɛ baara cogo dɔw tun bɛ a la hali n'a fɔra hakilintan ye gɛnni kan ka k'a ko la parce que ala de ye nin bɛɛ dan ala bɛ nin bɛɛ sanfɛ nabi ibrahim ka wagati la masakɛba dɔ tun bɛ ko namurud kalanbaga bɛɛ b'a dɔn seba ye fanga b'a la fa b'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔ ɲanamaya ale bɛ mɔgɔ faga a bɛ arijinɛw ladege a bɛ jahanama ladege o fila ka fɔya de ale ka mɔgɔw tun bɛ planète Mars lajɛ ko e nin ye n ka ala ye n'o tununa o bɛ Jupiter ko e nin ka ala ye mais ni i ka ala don a bɛ bila haramu kɔnɔ ala wɛrɛ tɛ yen ala ye kelen de ye kelen pewu ala b'a o fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a jɛ pasi dolodɔnna wɛrɛw tun bɛ yen tuguni u b'a fɔ minnu ma ko nasiw kafiriw tun bɛ kɛlɛ wagatiw jate bɔ u fɛ donc olu tun bɛ wagatiw woloma cogo dɔ la ni min ka di u hakilina ye u bɛ kuma f'u bɛ san kalo jate ka taa kɛ kalo 13 kalo 14 o kɛra kuma min ala ko sura tawba kɔnɔ a ko ina iddatal ashur indallahi isne ashara shahran ne yɛrɛ ala fɛ kalo jatida ye kalo 12 ye fi kitabillahi yawmil kalki dunya wal ardi minha arbaatun urum zalikal dinul qayyim ka ila akri aya ko ale yɛrɛ ala fɛ kalo jati kalo 12 de depuis lawlu mahfuzu wala kan lawlu mahfuzu wala mi a bɛ comme san daminɛ ne ye emploi du temps dɔ bɔ an bɛ nin kɛ nin don an bɛ nin kɛ nin don an bɛ nin diɲɛ fɛn bɛɛ bannen don koyi o de la u bɛ dakan ko fɔ nka ala ye latigɛ dɔw dan minnu tɛ yɛlɛma i ye cɛ o tɛ yɛlɛma i ye kadɔ bɛ suraka o tɛ yɛlɛma i woloma bayankaro bɛ wolola Bamako o tɛ yɛlɛma mais i nalen kɔ n bɛ nin baara kalan k'o dɔn n bɛ taa n sigi nin yɔrɔ la hakilitigi i bɛ se k'o ɲɛɲini min ka fisa i ma i b'o dɔn o ni ɲɛɲini ka kan voilà donc ala ye nin fɔ u b'a fɔ ko anw b'a fɔ ko wagati dɔ ka di ni wagati dɔ ye mais ala fɔlɔ de y'o fɔ o a ko kalo 12 in na kalo 4 o ye hɔrɔma kalo 4 de hɔrɔma ka bon ni tɔw ye kalo 12 min bɛ san kɔnɔ nka kalo 4 de b'a la min hɔrɔma ka bon tɔw ye voilà bato sira fɛ kosɛbɛ c'est à dire jati in ye jati 3 de ye janvier février mars u b'a fɔ ma ko shamsiya n'o ye soleil maintenant hijira u b'a fɔ ma ko kamariya n'o ye kira ka hijira ye donc tile ka sira o ye tile 365 ye kalo ka sira o ye tile 355 ye silamɛya ka donba asura seliba o fɛn ninnu jati bɛ ta o kan dolodɔnnaw fana nana min ta u y'a jati ta o kɔnɔ olu ma na jati kura ye dɛ mais i b'a ye an b'a fɔ ka bɔ marisi kalo tile 21 ka taa avril kalo tile ma o talen camancɛ la o kɛra mun ye ka wagati jɔlenw ta parce que nin wagati ninnu dɔw bɛ yen i b'a ye san dɔ la asura bɛ na don samiya kɔnɔ a bɛ don fonɛnɛ kɔnɔ a bɛ don tile ma mais nin wagati jɔlen de ye donc jati ninnu bɔra tan donc dolo ye jati de ye mais dolo tɛ bato fɛn ye mais n ye mɔgɔ fɔlɔ min ka kisa lakali tan n'i y'a ta o la olu y'a kɛ bato fɛn ye ne ka ala ye nin planète Mars ye o y'o kɛlen bato fɛn alors que n'i ye planète ninnu lajɛ sankolo kɛlen don komi baji de ni wagati min dolo min ka effet bɛ yen ale bɛ poyi dugukolo kan mɔgɔw b'o ye ale fana mana poyi wagati min na ni kɛlɛ de b'a nɔfɛ ni mankan de b'a nɔfɛ ni bɛn de bɛ yen o ko bɛ caya dugukolo kan an b'an ka kunnafoniw fɔ ni o de ye jinɛ dɔ tɛna kuma ni ye i tɛ ka fila fara ala kan foyi ninnu kelen o kelen u bɛ fɛn dɔ de kɛ n'u bɔra siga foyi t'a la o kow de bɛ yen o de bɛ caya ni ala ka programme ni dolo ye ala ta ye kalo ye ala ta ye
tile ala ta ye su ye ala ta ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale ye su ni tile fɔ ɲɔgɔn kɔ mun kama an ka se ka taa si y'a ye donc sisan ni ye nin kalo naani jateminɛ ala filɛ k'o kalo naani min fɔ a yɛrɛ fɛ ko barikama naani b'a la dolo jatigɛlaw fɛ kalo naani fɛnɛ bɛ yen min ye kalo barikama naani ye ani ala ye min fɔ kalo 12 la kalo naani fɔlɔ min bɛ yen ala y'o naani min fɔ kuma nin tɛ kelen dɛ ala yɛrɛ ko kalo ye 12 ye ka tila k'a fɔ naani ka fisa ni tɔw ye n ye misali de ta ye donc ja dɔ ka fisa ni dɔ ye o tɛ kuma jugu fɔlen o ala yɛrɛ y'o fɔ o ye bato sira ye o de ye kamariya n'o ye hijira ye dolodonna ye kalo min ci ka bɛn ni wagati naani fɛnɛ b'o la jateminɛ kɛra o kan depuis annabi sama na k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ko caano diɲɛ kotigiw n'a mɔgɔ barikamaw bɛ bange o wagatiw la nka mɔgɔ kelen b'a fila sɔrɔ mɔgɔ kelen b'a fila sɔrɔ an bɛ se ka o mɔgɔ dɔw yira ka kɛ misali ye mais an b'o dɔw datugulen to yen mais an bɛ kuma mɔgɔ kelen dɔrɔn kan min y'an ka jamanaden n'o o fatura n'o y'an ka président kɔrɔ ye a ye so barikama kelen sɔrɔ tile la ka so barikama kelen sɔrɔ kalo la donc bɔlɔw de don juguya t'o bali dabali t'o bali u nafa bɛ yɛlɛ jamana na u nafa bɛ yɛlɛ bɛɛ la ala ka programme minɛ mais dolodonna de bɛ kɔn ka nin fɔ e ɲɛnɛ ka b'a tigi bange wagati misali la e ye siya min ye i b'i den kalan i ka siya laada la ani danbe na anw tɛ sɔn nin ma anw bɛ sɔn nin ma i bɛ tila k'a kalan diinɛ la a ka ala dɔn a ka ala bato mais n'e tilala e b'a fɛ k'a don baara dɔ de la n'o y'a ka diɲɛlatigɛ balo sira ye masala e y'a don école la e t'a dɔn a bɛna docteuria branche de ta wa a bɛna comptabilité de ta wa a bɛna ingénieur ya dolo ko ye yan de ye ingénieur dɔnnen don u bɛna kalo min na comptable dɔnnen don u bɛna kalo min na surasiw dɔnnen don u bɛna kalo la donc i bɛna ye k'a fɔ fɛn fila de bɛ ka boli tile ni kalo farikolo ye tile ye mais i bɛ kalo sɔrɔ min o de ye ko dogolen ye donc dolo ye jateminɛ fɛn de ye ani diinɛ tɛ se ɲɔgɔn ma n'a taara tan mais n'a kɛra bato fɛn ye tiɲɛna diinɛ bɛ se a ma mɔgɔ filanan ka fɛn bɛ surat najimi kɔnɔ a aya 49 ala b'a fɔ wa inna rabu shira shira in ye dolo dɔ de tɔgɔ ye a bɛ bɔ wagati jumɛn jimo bɛ bɔ wagati min na funteni dɔ bɛ na samiya donda fɛ o dolo kumaba in de bɛ o dolo in kɔfɛ ale de bɛ chaleur jigin dugukolo kan n y'a f'i ye cogo wagati barikama mɔgɔw ye mɔgɔ barikama ye ni e to o la ne y'i ka ko kɛ fɛnɛ ka bɛn n'o wagati i ka ko bɛ fanga sɔrɔ farafin de bɛ retard la o n'o tɛ jamana minnu bɛ k'an mara tan astrologues b'a bɛɛ bolo ka sɛbɛko tɛ kɛ o ɲɛnama dugu tɛ sigi u ɲɛnama jamana sɛbɛko tɛ kɛ f'olu ka wolowali kɛ ka wagati dɔw yira présidentielle ni fɛn caman a bɛ ten munna wagati dɔw yɛrɛ de bɛ yen n'i ye ko daminɛ na ala b'i dɛmɛ kodɔnnaw b'a dɔn ka sɔrɔ nin tɛ an ka cɛkɔrɔbaw n'i tun bɛ voyager u b'a f'i ye a to yen kalo ka don don na hali sini anw fɛ yan ni kalo donna dibi la maa minnu bɛ wuli furusira tagama ninnu fɛn ninnu na problème b'a la mun de la an bɛ furusiriw kɛ alamisa est-ce que ala de y'a fɔ wa ɲininkali gɛlɛn Jupiter de bɛ alamisa la n'u b'a ko mushar a bɛ ko kuntala janya ala mɔgɔ jan ka ca n'i y'a da minɛnw dafalen sɔrɔ an b'a fɛ furu ka jan fɔ dɔ la kelen de ka sa ala ka mun b'o la donc kodɔn ye bato kɔfɛ i ka diɲɛlatigɛ ko k'o ɲɛɲini k'o dɔn ka ɲa k'o kɛ kuma dɔn k'o kɛcogo dɔn k'o kɛ yɔrɔ dɔn o bato ka foyi t'o la nka n'i bɛ ko o ko la ala ka dan de lajɛ donc ne tɛ jigin kuma in fɔbaga dɔw la wale o wale kɛbaga jugu kɛbaga ɲuman bɛ ala parce que i bɛ kuma dɔw mɛn dolokaramɔgɔ dɔw la tiɲɛ na a b'i degun voilà o de la n y'a f'i ɲɛna Abdul n ko maaw kɛlen don ka ɲininkaliw caya ɲininkaliw caya an bɛ bɔlɔlɔkannaw la sabula n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na horoscope n'o ye dolow ye a siɲɛw bɛ fɔ kati 24 bɔlɔlɔ kan ntɛnɛn o ntɛnɛn sɔgɔmada yan fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ɲininkaliw cayalen don walima ani diinɛ bɛ ɲɔgɔn ta wa ani diinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a sɔrɔ diinɛ bɛ yen wa ou bien diinɛ y'a sɔrɔ ale de bɛ yen wa wala mɔgɔw bɛ fɛn k'o de dɔn ani n'i bɛ i ta i référé a ma i n'a fɔ i filɛ ka wagati minnu fɔ nin ye sisan ni i bɛ fɛ k'i den dɔ ka ko layɛ ka a bila ka taa o sira kan wala diinɛ ko ma faamu kosɛbɛ kosɛbɛ wala mɔgɔw b'a ye k'a fɔ a' k'a to ala ma mɔgɔ bɛ k'i dakan de i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min dakanw bɛ yen nka
mɔgɔ b'a fɔ a to ala ma a bɛ k'i dakan a bɛ k'a dakan ye nka n'i ye dolo karamɔgɔ dɔ o ye ɲininkali ye quoi n'i ye dolo karamɔgɔ dɔ ɲininka karisa ne den nin a bangela nin waati in de la o ye dolo layɛ n'o ye astrologie ye k'a layɛ k'a fɔ nin karisa ninnu u bɛ nin de kɔnɔ u ye lion de ye u ye scorpion de ye u ye nin de ye u maralen don ne nin de ye u maralen don ne nin de ka ɲi u ma ni nin ma ɲi u ma n'o y'o f'i ɲɛna ka i den guider ka taa o sira fɛ o y'i kɛlen ye ka dinɛ lagosi o fɛ i kɛlen don ka filani kafoya kɛ wa n bɛ fɛ ka o de jaabi. Bon i ɲininkali in yɛrɛ hali ni ɲininkali jaabi tɛ yɔrɔ jan k'an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ b'an bɛ taa bibulu kɔnɔ e ye silamɛ ye an k'a kɛ sa an b'i den kelen ta i b'i kunfɛ pour le moment i y'a don école la mais ni ne ko Amadu n ɲɛ bɛ nin den in na nin bɛ jati dɔnnaw fɛ a bila comptabilité sira kan parce que a bangera wagati o mɔgɔw kodɔnnaw jati faamuyalaw bɛ yen est ce que o ye ne kɛlen k'a fɔ a kana seli fana seli ou bien a kana juma de seli ou bien a kana kɛ silamɛ ye wa i m'o fɔ n bɛ se k'a f'i ye nin ye wagati min mɔgɔ ye a ka bana fanba ye kunkololabana ye dolo ni kelen o kelen opposant b'u la sinaw b'u la wɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sinaya o de bɛ mɔgɔ kamana gana yɔrɔ sabu ko in na ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn ala ko wala yutuna bi shay'in min ilmi ila bima sha ale ala yɛrɛ de ka dɔnni ye fɛn korilen mɔgɔ tɛ foyi dɔn fo n'a ye min yira mais an ka taa yɔrɔ surumani na lamɛnbagaw bɛ se ka faamuyali min kɛ kosɛbɛ e karita i taara segu ye heure 6 kɛ sira kan a solila ka bɔ heure wɛrɛ dafara ka sɔrɔ dugu ma jɛ maintenant i bɛna bɔ yen don min na e bɛ fɛ ka na don yan fitirida montre t'e bolo k'a calculer kɛ heure 6 bɛ taa bɛn wagati min na o tɛ jate ye est ce que ko dogolen ye ayi o tɛ dogolen ye n'i y'o ta e kan de kana bɛn ni fitiri fɛn in jate de bɛ ten dolo ye so 12 ye a so 12 kelen o kelen a jamakulu ye tasuma ji bɔgɔ fiɲɛ ni naani de tilalen don ni an ka baarakɛminɛn naani ye a jamakulu bɛ daminɛ kunkolo la ka na kamankun na ka na disi la ka na kɔnɔbara la ka na cɛkisɛ la fɔ sen samara cogo di poisson bɛ fɔ sen na bele bɛ kun na donc bele minɛnw dafara mɔgɔ min na ani poisson minɛn dafara mɔgɔ na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kelen na hali n'i ka kɔrɔ n'a ye ɲɛmɔgɔ y'a ta ye ala de y'a kɛ o tɛ wuli donc i da tora dakanko min na an bɛna sigi dakanko baro kan parce que ko saba de bɛ min ɲagaminen don tuguni dakan dakun nakan kelenw tɛ an bɛ kuma dakan kan an bɛ kuma dakun kan ka na kuma nakan kan ka kuma in bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw k'a faamu inshallah an ka taa i y'a faamu donc sisan nin fɛn ninnu bɛ effet bɛ bonya dugukolo kan wagati dɔ la n'i ye dolo ta k'a lajɛ heure kɔnɔ heure 12 de bɛ tile kɔnɔ e bɛ se ka bange jeudi don mais ka jeudi ni mercredi bɛ ɲɔgɔn opposé e bɛ se ka kɛ alamisafɛden ye ka bɛn ni mercredi dolo jigin wagati ye donc u b'a f'i ye alamisafɛden garijɛgɛ ka bon dawula ka bon mais e bɛ alamisa kɔnɔ mais ça va pas chez toi kuma in bɛ kɛ tiɲɛ ou bien a bɛ kɛ nkalon ye donc kalo o kalo kɔnɔ a bɛ kalo min sisan an filɛ lion de kɔnɔ nin ye lion yɛrɛ maralen don planète min fɛ o de ye fɛn soleil ni rabu ko asadu amaralen no kawkabu mun fɔ kuranɛ ayat ala fɔ ala nuru samawati wal ardi kuma b'a kɔnɔ dɛ ala kuma ninnu bɛɛ fɔra anw de m'a faamu parce que ni mi dusukun lafiya ka ɲinini kɛ tiɲɛna kuma dɔw bɛ taa kɔrɔ faamu ala ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ k'a ban pewu ala emprunté min filɛ nin ninnu bɛɛ kuma datigɛra kuranɛ kɔnɔ u bɛ empreinte minnu kɛ sisan papier kan voilà nin bɛɛ kuma bon i b'a dɔn maa caman ka laɲiniw la u fɛ k'o ye nansaraw ka fɛn nalenw ye olu bɛ ɲinini na u bɛ ka découvrir an tɛ ka ɲinini kɛ ni hakili parce que n'an ko bɛ ko kɛ ko bida ni ko donc a kɛra sababu ye dɔnni yɛrɛ dɔw b'an ka mɔgɔ dɔw la wallahi u n'a bɛ ka sa tubabukɛ bɛ na e kɛrɛfɛ sisan ka na yɔrɔ dɔ jateminɛ projet dɔ monter sisan k'a to yen o ko in min ɲa wagati min kɔnɔ ka na dayɛlɛ a bɛ marcher bien i ma sɛfan cilen i ma woro cilen i ma daga cilen mais anw y'an sinsin o de kan an sɛfanw cilen wolofɛn cilen donc min ti ko ninnu fɛ o bɛ référer o de kan ka ko ninnu bɛɛ lagosi n'o tɛ ala bɛ saraka min fɔ ani mɔgɔw bɛ ka saraka min bɔ kelenw tɛ o saraka ɲɔbɔrɔ walima fɛn dɔ ka hinɛ mɔgɔ dɔ la dibi la e k'e nɔ ka woro sɛgɛnnen dɔw ta ka taa fili mɔgɔw senkɔrɔ ou bien ka taa sɛfanw ci est ce que o ye kelen ye mais ni min y'o ye o b'aw bɛɛ lagosi n'o ye donc wagati tɛ mɔgɔ si kunna mɔgɔ si tɛ wagati kɔnɔ wagati tɛ mɔgɔ si kɔnɔ mais mɔgɔ de wagati kɔnɔ o wagati kɔni bɛ ka taa fɛn ninnu sigilen don donda camancɛ ani bɔda n'i y'a ye hali ɲinan kodɔnnaw caman siranna ɲinan hali élection ɲɛ nin bɛɛ de kɔnɔ 2020 kun ye donda de ye 21 kun ye camancɛ ye
22 ye bɔda ye donc an bɛ ka bɔ ko dɔw de kɔnɔ jagoya san bɛ ɲagami wagati bɛ ɲagami mais dolo karamɔgɔw b'a dɔn kalo dɔw b'a kɔnɔ minnu bɛ cogo dɔ la fɛn minnu i bɛ se k'o fɔ ni nin taamasiyɛn ninnu ye o tɛ komi i ye ala ka ko dogolen ɲini k'a dɔn mais gise kuma dɔ la n'an hakili yɛrɛ ɲinini kɛ an bɛ se ka ko dɔ ye docteurw bɛ anw fɛ yan docteur tɛ ala ye mais munna mɔgɔ o mɔgɔ ale karamɔgɔ la ni banabagatɔ ka taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la mais munna a tɛ fɔ k'a taara n'a ye ala fɛ ɲininkali gɛlɛn an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i joli bɛ di bien o bɛ lajɛ machine kɔnɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ ta wa machine mana jaabi min di i dalen n'a la fɛnɛ k'a sɔrɔ ala ma f'i ye kosɛbɛ a fɔra mɔgɔ joli ko kɔgɔ nɔgɔya ou bien sukaro bila a ka ca n'u ma bila mais est ce que ala de y'a f'u ye donc an kana ala y'an kɛ golofin ye an kana sɔn an hakili ka fin dɔ kɛra nin ko ninnu datuguli la an ka kuma a yɔrɔ minnu ma ɲi n'a bɛ se diinɛ ma an ka ɲɔgɔn bilasira a yɔrɔ dɔw mago bɛ ka adamadenya woloma walasa an ka se k'an sen da yɔrɔ n'an ka kow kɛcogo dɔn kosɛbɛ tubabu ye mobili dilan ka farika la a kɛ kun ye mun ye a ka sira ye e b'i ka mobili kɔnɔ essence banna voyant mɛnɛna ala de do wa o b'a yira la ko essence banna i bɛ boli la i ye panneau ye o b'a yira ko fɛn bɛ yen taamasiyɛnw de do o la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wa alamatin wa bil najmi hum yahtaduna ni dolow ka taamasiyɛn ye an bɛ kana sira sɔrɔ mais kana jumɛn ko do alijinɛ kana ko tɛ nin yɔrɔ in na dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ radio minnu bɛ yala yala ka fɛnw ɲini tan scientifiques y'u bɛɛ bɔ ni nin effet ninnu de ye météo bɛ ka bɔ ni nin de ye ne t'a fɔ n ko samiya kalo fɔlɔ samiya kalo filanan n m'a fɔ mun na n mago bɛ yen an ka na ni nin fɛn nin bɛɛ an ka kan de la parce que sisan e k'a lajɛ n'an taara tubabukan na Bélier, buruju signe tan fila nin Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson n tɛ tubabukan yan mais n ka bɛɛ ye misali dɔ talen de wa u ye bagan fɛn fɛn ta dɛ i b'o o lahala n'o fɛnw y'a tigi la n'i ye kalan in kɛ i bɛ se k'a tigi dɔn ten n'i ye mɔgɔ sugu ye bon ni an nana arabu yan fan fɛ an bɛ boli la nin ninnu minnu bɛɛ nɔfɛ olu ye tɔgɔ sɔrɔ nin ko nin na u bɛ ka baara kɛ n'a ye an sirilen don olu la hali bi an t'a lajɛ an ka hakili ka baara kɛ n'i taara arabu la signe tan ni fila u b'a ko buruju ala ko kuranɛ kɔnɔ wa sama izati buruju n ye n kalan ka buruju kangew la mais ni kojugu don ala t'o fɔ ayi nka ne ye faamuya sɔrɔ Abdul n'i y'i kalan buruju la ayi ala yɛrɛ de bɛ k'a ye n kalan ka sari a bɛ fɛ k'an lasɔmi de nafa dɔ bɛ fɛn ninnu na quoi n ye n kalan dolo tɛmɛsira n ka burujuw la ala ko ne ye n kalan n ka burujuw la mais a ma fɔ an k'an kalan la an m'an kalan ale ala de la mais n bɛ fɛ k'a jira ni kojugu don a kuma a tɔgɔ tɛ na yan o et puis a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ ka misaliw di k'an ka kɛ hakili in kuntum ta kɛ in kuntum an kɛ donc ɲuman dɔ b'a la an ka ɲumanmafɛn in lajɛ minnu y'o tɔmɔ olu bɛ ka baara kɛ an na n'a ye mais an y'a bɛɛ fili anw dɛsɛlen bɛ ka taa an poronen bɛ nin fɛn fɛn kan nin yan sisan n bɛna misali dɔ d'i ma Gémeaux ye fiɲɛ ye Balance ye fiɲɛ ye Verseau ye fiɲɛ ye n'i nana nɛgɛ qualité dɔ bɛ ka ninnu bɛɛ gouverner nɛgɛfinw ni fɛnw ni fɛnw tubabuw ye ninnu bɛɛ construire fo ka nafa bɔ a la k'a kɛ ka ko dɔ kɛ mais n'a sera a bɛ daga a tɛ kɛ kojugu ye e k'a la anw fɛ yan mɔgɔw bɛ n'u y'i tɛgɛ bisi tan u b'a fɔ e sumaya de bɛ nin na o tɛ bɛn o ye bidaya ye mais ni docteur y'i joli ta k'a lajɛ ko palud ah non o bɛ bɛn mais nin ye mun faamuyali sugu ye ni ɲininkali kan ka kɛ non mais an kan ka ɲini ka ko dɔ fɛn nin planète tan ni fila in a effet bɛ nɛgɛ dɔw kan a effet bɛ yiri dɔw kan supposons ne filɛ k'a fɔ ko Bélier ye kunkolo la kunkolodimi Bélier effet bɛ turabuden fila kan komi an t'o ko kɔnɔ su in na o turabuden fila effet bɛ yiri dɔw kan mun de la kunkolodimi fura tɛ se ka bɔ o la scientifiques ye baara kɛ kodɔnnaw ye baara kɛ ka fɛnw ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka nafa lase adamadenya ma mais bi tila i bɛ t'i ka ala in de bato sujuru bɛ bi ale kelen de kow bɛ to ale de kama mais e que non que diinɛ ma fɔ an k'an bolo bɔ nin bɛɛ la o de bɛ k'a to an sirilen don mɔgɔw la ne filɛ ka nin tɔgɔ tan ni fila min fɔ a bɛ tubabukan de la an b'a fɔ n'o kelen de hali bi n'a nana arabukan na u b'a f'i ye hamlu sawuru jawza sartan asadu sumbula mizan akrabu kawsu jadi dalu utu ne tɛ arabukan yan anw ta bɛ min o kan ka ɲɛɲini anw bolo olu min ka fisa olu minnu b'a bɛɛ dɔn olu ma nin ko ninnu bila kɛrɛfɛ donc nin yɔrɔ ɲininkali ka di ne ye kosɛbɛ ne bɛ fɛ
an ka lamɛnniw kɛ n'a ye mɔgɔw lamɛn an bɛ hakilinaw faamu parce que kuma ninnu fɔcogo dɔw bɛ dɔw bolo a bɛ mɔgɔ degun ne y'a kɛ minɛn de ye ka wolomali kɛ an ka ko dɔw la wa can dɔ b'a la bi ma nin ko in bila ka kɛ san kunnafoni bɛ ɲini tan piyan a bɛ kɛ n'i b'a dɔn n'i b'a faamu parce que nin fɛn ninnu bɛ to ka yenge u bɛ tunu u bɛ yenge u bɛ tunu mais min fɛ nanzaraw ye baara kɛ dɛ n'u ko poisson o b'a sɔrɔ hutu bɛ wagati min na minnu b'a dɔn dugutila n'i wulila a bɛ to ɲɔgɔn nɔfɛ i b'a fɔ jɛgɛ olu k'a fɔ ko poisson mais olu de ye sanfɛ dolo ninnu bila mais ala b'a dɔn a ma ɲi k'o kɛ cɛ an ka sabali sa o de la n y'a fɔ donc planète Mars de bɛ ka bele mara wallahi n filɛ k'a fɔ nin ye mɔgɔw bɛna jaabi d'i ma Mars kalo de 21 ka taa bila 21 avril a wagati mɔgɔ bɛ marsien ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a caman bɛ armée yɛrɛ de ka di u tenue ka di u ye surtout a minnu bɛ bange mardi ni ma kɛ nɛgɛlabaara i b'a sɔrɔ tasuma labaara o bɛ tenue ka di u ye mais fɛn wɛrɛw de bɛna fara fɛn ninnu kan i bɛna don min sɔrɔ i bɛna heure min sɔrɔ i bɛ ka kalo to position min na o de bɛ dɔw ta cɛ o de bɛ dɔw ta ɲa voilà donc dolo ye jateminɛ minɛn de ye k'i yɛrɛ faamu k'i yɛrɛ dɔn ka tila k'a dɔn i ka kan ka mun kɛ a nafa caman bɛ adamadenya kɔnɔ ko kuma dɔnni ko wagati dɔnni ko dɔ kɛ kuma dɔnni hali bana furakɛli b'a la kosɛbɛ voilà a y'a faamu voilà faamuyali sɔrɔla la Abdul faamuyali sɔrɔla la kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati na an b'a fɔ an ɲɛna Kati 24 jabaranin layɛbɔ a y'a sɔgɔlen to Kati 24 la i n'a fɔ n b'a fɔ an ɲɛ cogo min na kuma bɛɛ lajɛlen na an de bɛ kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a jɛ passe k'a di malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na nin ye an ka dɔgɔkun kɔni interview nin y'o daminɛlen a siɲɛ gale ye nin ye wa an bɛna to k'a kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fana avec Abdul Karim Tarawele astrozomacien dolo karamɔgɔ don a ka horoscope de la semaine bɛ bila Kati 24 bɔlɔlɔ kan ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 10 waati wa fana n'i bɛ fɛ ka Abdul Karim Tarawele kɔni sɔrɔ i bɛ nɛgɛjuru sira kɔri i bɛ 76 kɔri ka 49 kɔri ka 61 kɔri ka 16 fana kɔri o y'a ka nɛgɛjuru sira n'i mago b'a la i b'a wele a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a fɔ a y'a sigilen to Kati 24 bɔlɔlɔ la a ka ja ninnu a ka cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a partager bɔlɔlɔ kana bɛɛ lajɛlen la bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na astro kan n'o ye horoscope de la semaine ye yanni an ka bɔ jamukan kɔnɔna la an bɛ folikan laban di an filɛbaaw ma n bɛ foli kalamani di Abdul Karim ma a bɛ folikan di a filɛbaaw ma an bɛna jamukan datugu ni o ye Abdul Karim foli b'i bolo nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo Gise kuma yɛrɛ kun ka gɛlɛn ne ma ni plateau ninnu kan mais kuma nana diya n ye mun na ne ɲɛ bɛ ko caman ɲagamine la k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ solution dɔw sɔrɔ a la n ɲɛ bɛ ko caman na k'a sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔmi dibi la n'an ka faamu fitinin ye n ɲɛ bɛ ko caman na minnu ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛ k'u gosi ɲɔgɔn na a dɔw ma y'a kɛcogo ɲumanw ye ka tila ka na ye minnu bɛ k'an mara n'u bɛ k'an dan o bɛ k'an dan ni faamuya dɔ hakili dun banna donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo mais ne bɛ min fɔ mɔgɔw ka lamɛnni kɛ ni hakili de ye toujours u kana lamɛnni kɛ ni tulo ye kuma lamɛn kuma tigi bɛ ka min fɔ a bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ ka na taa n'a ye minɛn wɛrɛ kɔnɔ donc n bɛ bɛɛ fo surtout a ka sponsor minnu bɛ aw dɛmɛ na n b'u bɛɛ fo u ka baara la ani lamɛnbaga minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan hali bi ala ka faamucogo ɲuman di an ma laɲini kun ye o de ye ala k'an sababa bɛɛ ok faamuya sɔrɔla o la Kati 24 jabaranin layɛbɔ nin de kun y'a ka dɔgɔkun interview ye an b'a fɔ ma nanzarakan na ko interview de la semaine a y'a sɔgɔlen to Kati 24 la n'ala sɔnna dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛnalen ɲɔgɔn sɔrɔ nin interview de la semaine in kɔnɔna la avec Abdul Karim Tarawele astrozomacien dolo karamɔgɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma